चल गोरी ले जाबो तो के मोर गाँव गोरी ले जाबो। देखी नहीं आई लगे दस टका ना गोटा ये 20 टका देकी एंट्री कलु बर्तमान ये हूँ टिकेट संध्यार आसे बढ़िया लाइट भल पड़ो जिम करने टिकेट 10 टका दिया आम 10 घंटा बुलू आज। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। आगुरी थे आसती मो भिडियो थी तथापि जे पानी ना से कम चलता हाथीटा कम चलता से फुल ये जो गछ गुड़ा तो ये घास गुड़ा से लगा होता नुआ नुआ ओपनिंग होता जहाँ खाइब डस्टबिन मतलब भांगी मैंने कम चली सरीनी कम तथा पटे इवनिंग टाइम रे फोटो फोटो शूट करने बढ़िया अच्छे तिनी माछटा कौन ऊपर अच्छे पानी भर था बाघ भालू हाथी सब अच्छे आम केवंझर गोटे फैमिली अच्छा दया घाट लिखाई दया घाट बरगछ पानीटा बढ़िया लगुच गाधे ना खराटा खरा काटुची इवनिंग टाइम आस बहुत बढ़िया लगे। कलिया घाट 3 से लाइट गुड़ा लगी देखे से लाइट लगी लाइटा गछ को मार ना बढ़िया बढ़िया भल लगुच तार बाट सब लगी सब आड़े एंट्री कर पारे कहीं बोली
କେବେ ଆସିବି ଥରେ କେଉଁଝରରେ ରହିଲେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ହବ। ଲୁହାରୁ ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପୁଷ୍ପର ମୁଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ଶୋଇକିନି ଉପରେ। ହଁ ଏବେ ଚଢ଼ି ବି ହେଉନି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼ି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲଗାଇଥିଲା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, 1 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ତେଲକୁଇ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖରା ବି କାଟୁଛି, ଏବେ ଖରା କାଟୁଛି। ଉପରବେଳା ହାତରେ ବର୍ଷା ବି ଦେଇପାରେ, ବର୍ଷାର ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଖରା କାଟୁ ତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଏଇଟା କହିହେବ। ଏଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇବା ଲୋକ ବି ବହୁତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଧଉଥିଲେ ବହୁତ। ପାଣି ଟିକେ ବି ଧରିଛି, ମଟର ଅଛି। ତାପରେ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଖାଇବି ନା କିଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରଟା ବଢ଼ିଆ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫ୍ଲାୱାରଟା। ଆମେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଣି ଟିକେ ଭରି କରିକି ପଳେଇବୁ ଏବେ ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।